नमस्कार समस्त को मु आपण को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। यही चैनल रे आपण ट्रैवलर ब्लॉग सहित प्रसिद्ध स्थान विषय में उपकारी तथ्य पाइपर। जदि आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँफल मो वीडियो आपण पाखे प्रथमे पहुँचो। चलतु आज वीडियो को आरंभ करिबा। All the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson. आजिर भिडियो रे आमे जाजपुर जिल्ला रे थिबा प्रसिद्ध स्थान एवं गुप्त जलप्रपात विषय रे आलोचना करिबा। ओडिशा रो 30टी जिल्ला मध्य रे जाजपुर अन्यतम जेउथिरे कि प्राकृतिक सौंदर्य भरी अछि। जाजपुर को मध्य बिरजा क्षेत्र कुहा जाए। जाजपुर रो नाम राजा जजाति केसरी नाम रे नमिता करा जाइछि। प्रथमे जाजपुर बिरजा मंदिर। जाजपुर बिरजा मंदिर रे बिरजा पूजा पांती मां बिरजा देवी दुर्गांको अन्य रूप। सेथिपई प्रतिवर्ष दुर्गा पूजार मांको मुख्य पूजा हुए। एही पूजा समय रे मां बिरजा 9 दिन धरी रथयात्रा करती। जाजपुर बिरजा मंदिर पाखरे अनेक छोट मंदिर अछि, जेमिति कि हनुमान मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। जाजपुर बिराज मंदिर एक लोकप्रिय मंदिर अटे। द्वितीय रे विश्व प्रसिद्ध छतिया जगन्नाथ मंदिर। एही मंदिर छतियाबट धाम नाम रे प्रसिद्ध अटे। छतियाबट मंदिर मारिका सहित जड़ित अछि। एठारे प्रभु जगन्नाथ कल्की रूप रे पूजा पांती। एही मंदिर रे थिबा जगन्नाथ सुभद्र बलभद्रଙ୍କ हातरे 12 हाथ खंडा धरिथिबार देखिबाकू मिले। छतियाबट मंदिर विषय रे मारिकारे लिखा अछि जे कलिजुग शेषरे प्रभु जगन्नाथ कल्की रूपरे पपी संहार करिवे। तृतीय रे जाजपुर कुसुम पोखरी। जाजपुर कुसुम पोखरी ओडिशार बृहत पोखरी बोली कुहा जाए। एठारे एक बगीचा अछि जेउथिरे बुलिबाकू बहुत भलो लागे एवं जाजपुर कुसुम पोखरी राति रे लाइट शो हुए, जहाँ देखिबा पई बहुत आकर्षित करिथाए। एठारे बुटिंग पई मध्य सुविधा अछि। चतुर्थर जाजपुर दशाश्मेध घाट। एहाकू दुनियार सबुठारु पुण्यर घाट कुहा जाए। एही घाट पाखरे बैतरणी नदी बहिछि। दशाश्मेध घाटरे राजा जजाति केसरी 20 शांति यज्ञ करिथिले। एही घाटरे मध्य 10टी अश्वकू बड़ी देइथिबार इतिहास अछि। एही घाट पाखरे नवग्रह मंदिर, गणेश मंदिर, बराह मंदिर अछि। पंचमरे जाजपुर रत्नगिरी। जाजपुर सबुठारु सुंदर एवं पुराना गुंफा रत्नगिरी रे पुरातन बौद्ध मूर्ति अछि। एठारे थिबा बौद्ध मूर्ति सबु अधा भांगी जाइछि। रत्नगिरी गुंफा बौद्ध धर्म प्रचार करिबा पई व्यवहार करुथिले। षष्ठरे जाजपुर शिव मूर्ति। एही शिव मूर्ति ओडिशार सबुठारु बड़ मूर्ति। एही शिव मूर्ति दशाश्मेध घाट पाखरे अछि। एही स्थान को बारुणी स्थान कुहा जाए। एही शिव मूर्ति रो उच्चता प्रायत 123 फुट। एही मूर्ति एबे निर्माणाधीन अटे। सप्तमरे जाजपुर चंडीखोल रे थिबा महाविनायक मंदिर। महाविनायक मंदिर रे महादेव शिव महाविनायक रूपरे पूजा पाउछंती। महाविनायक मंदिर पहाड़ पाखरे थिबारु एहा प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण महाविनायक एक प्रसिद्ध मंदिर। एहाकू देखिबा पई राज्य बाहररू पर्यटक आसंती। अष्टमरे जाजपुर गड़मधुपुर। गड़मधुपुर एक राजा प्रसाद। एहा प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण। गड़मधुपुर वर्षा ऋतु रे अत्यंत सुंदर देखा जाए। एठारे बहुत ओडिया चलचित्र शूटिंग हुए। नवमरे जाजपुर ललितगिरी। ललितगिरी रे मध्य बौद्ध धर्म प्रचार पई स्थापित होइथिला। एठारे एक संग्रहालय अछि जेउथिरे कि गौतम बुद्धंकर स्मृति रखा जाइछि। ललितगिरी रे मध्य बुद्धंकर मूर्ति अछि। एठारे थिबा मूर्ति किछो भांगी जाइछि। दशम स्थान रे जाजपुर अशोकझर। अशोकझर एक पहाड़ जंगल रे घेरा जलप्रपात। एही झरणा अशोक गछरू बाहरी थिबारु एहाकू अशोकझर कुहा जाए।
ଅଶୋକଝର ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶୋକଝର ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଅଶୋକଝରରେ ପିକନିକ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। 11 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଯାଜପୁରର ହାତୀଗିରିଜା ଜଳପ୍ରପାତ। ହାତୀଗିରିଜା ଜଳପ୍ରପାତ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ। ହାତୀଗିରିଜା ଜଳପ୍ରପାତ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଯାଜପୁରର ସୁକିନ୍ଦାରେ ଅଛି। ହାତୀଗିରିଜା ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯିବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। 12 ନମ୍ବରରେ ଯାଜପୁରର ବାବାଜଟାଧାରୀ ମଠ। ବାବାଜଟାଧାରୀ ମଠ ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରେ ଅଛି। ଏହି ମଠରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମଠ ଜଟାଧାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଜାତାଧାରୀ ମଠ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଉପରକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ି। ଜାଟାଧାରୀ ମଠ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଅଛି। 13 ନମ୍ବରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଓ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ, ସ୍ତୂପ ଓ ମନ୍ଦିରର ଅବଶେଷ ମିଳେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶେଷ ମିଳିଛି ଯାହା ବୃକ୍ଷପୂଜା, ଚୂଳକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ମହାୟାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପକଳାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବତା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ତଥା ମହାୟାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିର୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ତୂପ ମିଳିଥାଏ। ପର୍ବତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଉଭୟ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପବିତ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଏକ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଏହାର ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଆକର୍ଷଣ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହାଦେବ, ଯିଏ ଶିବଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ। ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।